Hello everybody, good morning. This is me, Prima, your English teacher. So in this video, we're gonna talk about the book, mainly about the vocabulary and the reading sections. Okay? Because you are already in the 5th grade, I'm gonna speak English a lot and speak Indonesian just for a little. Jadi karena kalian sudah kelas 5, Sir Prima akan banyak berbicara dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesianya sedikit saja ya. Okay, so I'm gonna read the sentence first and then I'm gonna translate it into Indonesian so that you don't have any more questions about the meaning. Ready? Okay, let's go. So, I'm gonna read this section. Okay. You can see it also in your book. Alex, Phoebe, and Patrick are good friends. They all go to the same school. Today, they are in a science lesson. They are having problems doing an experiment. Their teacher, Mr. Davis, isn't very happy. The Indonesian is, Alex, Phoebe, dan Patrick adalah teman baik. Mereka semua pergi ke sekolah yang sama. Hari ini mereka belajar pelajaran IPA, ya, pelajaran sains. Mereka punya masalah dalam melakukan percobaan, ya, eksperimen itu percobaan ya. Their teacher, guru mereka, Pak Davis, Mr. Davis, tidak begitu gembira nih. You can see the face, okay? It's not very happy. Right, so now let's check the vocabulary. The first one is shelf. As you can see in the picture, shelf. Goggles. Ini bukan Googles ya. Kalau Googles itu website, okay? Goggles. Number 3, instructions. Number 4, apron. Number 5, explosion. Number 6, bubbles. Not bubbles ya, bubbles. Number 7, test tube. Test tube. Number 8, liquid. Number 9, gloves. Gloves. Number 10, powder. Okay. Shelf itu rak ya. Shelf itu rak ya. Number 2, goggles. Nah, goggles ini kacamata ini ya. Instructions. Nah, instructions ini adalah perintah ya, instruksi. Harus ngapain aja. Langkah pertama harus ngapain, langkah kedua harus ngapain. Like that ya. Number 4, apron. Nah, apron ini celemek ya, yang dipakai untuk melindungi biar bajunya nggak kena cairan kimia ya. Bisa juga dipakai untuk memasak. So when you cook, usually you will use apron. Okay. Explosion. Explosion ini ledakan. Nah, ini ledakan. Bubbles. Nah, bubbles itu gelembung. Ya, gelembung kalau misalnya ada sabun atau bahan kimia lain, itu ada blukuduk blukuduk blukuduk. Nah, kayak gelembung gitu ya. Test tube. Test tube ini botol percobaan, ya. Liquid. Liquid itu cairan. Nah, ini cairan dalam botol ini, ya, cairan. Number 9, gloves. Gloves ini sarung tangan. Oke. Powder. Nah, powder itu bubuk. Oke. So let's go. I'm gonna skip the other sections. Jadi yang lainnya dilewati dulu ya. Nanti kita bahas waktu tatap muka. Oke. So now let's talk about this section. If you open your book, there are some differences. Jadi ada sedikit perbedaan antara apa yang kalian lihat di screen ini dengan apa yang ada di buku ya. So, iya. Oke, kalau di screen ini lessons, kalau di buku kalian classes. Artinya sama saja kok ya. Lalu di sini films, di buku kalian movies, sama saja ya. So, hang on, let me erase it. Okay, now let's talk about it ya. We read this first. Phoebe only had 2 lessons. Phoebe didn't sing a song and didn't listen to any music. Patrick loved
all three subjects. Alex, Phoebe, and Patrick watch a film. The film was about life in ancient Rome. Alex only had one subject. Oke. Nah, jadi ini adalah petunjuk. These are clues what subjects they like. Jadi ini ada pelajaran ya, music, pelajaran musik, history itu pelajaran sejarah ya, history pelajaran sejarah, science itu pelajaran sains, pelajaran IPA ya. Nah berdasarkan petunjuk ini, Alex, Patrick dan Phoebe itu suka nggak sih pelajaran musik? Suka nggak sih pelajaran sejarah? Suka nggak sih pelajaran IPA? Nah oke. Mereka ini kemarin siang, yesterday afternoon, itu ada di pelajaran musik, sejarah, atau IPA. Nah, let's check together. Phoebe only had 2 lessons. Nah, Phoebe hanya punya 2 kelas. Oke. Okay. Phoebe didn't sing a song and didn't listen to any music. Phoebe tidak menyanyi lagu, tidak menyanyi sebuah lagu, dan tidak mendengarkan musik apapun. Nah, jadi jelas Phoebe tidak ada di kelas musik ya. Patrick loved all three subjects. Patrick suka semua pelajaran. Nah, jadi musiknya iya, history atau sejarahnya iya, sainsnya juga iya. Kan ada three subjects ya, dia suka semua. Alex, Phoebe, and Patrick watch a film. Alex, Phoebe, dan Patrick menonton sebuah film. Nah, kalau menonton sebuah film berarti yang mana? Nah, filmnya apa? Ini kita cek. The film was about life in ancient Rome. Filmnya tentang kehidupan di zaman Romawi kuno. Nah, Romawi kuno, kalau ada bau-bau kunonya ini berarti ya sejarah, very good. Yang nonton siapa? Alex, Phoebe, dan Patrick ya, jadi centang. Ini juga centang. Oke. Nah, the last one, Alex only had one subject. Alex cuma belajar satu pelajaran. Nah, finish? Oke. Phoebe only had 2 lessons. Nah, Phoebe pelajarannya ada 2 loh. Tapi kok di sini cuma satu? Yuk kita cari lagi. Phoebe didn't sing a song and didn't listen to any music. Jadi musiknya nggak ada. Berarti kemungkinannya di sini. Like that. Got it? Oke. Nah, grammar focus we will talk about when we meet. Jadi nanti ketika tatap muka kita bahas ya. And then the next one is the reading section. Okay. Where is the reading section? There you go. Okay. So I'm gonna read and I'm gonna translate it into Indonesian ya. Okay. The explosion. Nah, ini kenapa bacanya bukan the? Nah, karena huruf depannya huruf hidup. Oke, ini huruf depannya huruf hidup. Kalau huruf hidup bacanya the ya. Contohnya apple, the apple. Pintu, the door. Kenapa kok bukan the door? Karena door hurufnya huruf D, huruf depannya, huruf mati ya. Jadi ya pakai the. Nah, kalau dia huruf hidup ini ya, sorry ini bukan huruf mati ya. Kalau ini huruf hidup, maka bacanya pakai the. Oke? Nah, wait, I need to erase it. Hapus dulu ya, nah biar nggak bingung. Okay, so I'm gonna read and translate it ya. The explosion. Alex read out the instructions for the next experiment. Add 1 spoon of yellow powder to the blue liquid, he read. Phoebe followed the instruction. It's turned green, she said. Patrick was not very impressed. Yellow and blue make green, he said. Everyone knows that. Wait, said Alex. There are more instructions. Now, take some of the liquid and drop it on the brick. Phoebe did this and the brick turned purple. Wow!
she said. That's amazing. It's boring, said Patrick. Can we do the next experiment? Nah, the explosion itu artinya ledakan ya. Alex membaca perintah-perintah untuk penelitian percobaan selanjutnya. Eksperimen itu percobaan ya. Add 1 spoon of yellow powder to the blue liquid. Tambahkan 1 sendok bubuk warna kuning ke dalam cairan warna biru. Baca si Alex. Phoebe mengikuti perintah. Warnanya berubah jadi hijau. Dia berkata, ya, she said, bukan she said ya, bukan she said, she said. Kayak sedih itu loh, sad. Patrick was not very impressed. Patrick tidak terlalu tertarik ya. Nih Patrick nih, dia bosen ya. Yellow and blue make green. Warna kuning dan warna biru menjadi warna hijau, katanya. Semua orang tahu itu. Tunggu, kata Alex. Ada instruksi selanjutnya. Sekarang, letakkan beberapa cairan dan jatuhkan cairan itu ke atas batu bata. Brick itu batu bata ini ya, batu bata ya. Phoebe melakukannya dan batu batanya berubah menjadi ungu. Wow, katanya. Luar biasa. Bosan ah, said Patrick, kata Patrick. Bisakah kita melakukan percobaan selanjutnya? Second paragraph. For the next experiment, Patrick read. Ini bacanya read ya, bukan read. Karena verb 2. Nah, itu nanti kita pelajari waktu kita ketemu ya. Read. Ya, tulisannya read tapi bacanya read karena dia verb 2. For the next experiment, Patrick read and Alex followed his instructions. He put 2 spoons of white powder and 1 spoon of red powder into a test tube. Then he added some pink liquid. It quickly turned orange. Now pour some of the orange liquid onto the brick. Nah, ini bacanya juga bukan the ya, tapi the. Karena orange ini huruf hidup. Ya, kayak tadi ya. Said Patrick. Alex did this and amazingly the brick started to get bigger. Wow, said Alex. That's fantastic. Mr. Davis came to look at their experiment. Good work, he said. But don't forget to read the instructions carefully for your next experiment. That wasn't very interesting, said Patrick. Let's do the next one. Untuk percobaan berikutnya, Patrick membaca dan Alex mengikuti perintahnya. Dia meletakkan 2 sendok bubuk putih dan 1 sendok bubuk merah ke dalam botol percobaan. Kemudian dia menambahkan beberapa cairan warna pink, warna merah muda. Lalu, it quickly turned orange. Cairan itu dengan cepat berubah menjadi warna oranye ya. Sekarang, pour some of the orange liquid. Teteskan beberapa cairan warna orange di atas batu bata. Ya, brick itu batu bata ya, kata Patrick. Alex did this and amazingly the brick started to get bigger. Alex melakukannya dan ajaibnya batu batanya mulai membesar. Wow, kata Alex. That's fantastic, luar biasa. Pak Davis datang untuk melihat percobaannya. Good work, bagus, katanya. Tetapi jangan lupa untuk membaca perintah selanjutnya dengan hati-hati untuk percobaan yang lain. That wasn't very interesting. Tidak menarik, kata Patrick. Ayo kita coba percobaan yang lain. Nah, jadi Patrick ini memang bawel ya. Okay, it's your turn to do it, said Phoebe. She read the instructions. Okay, we need some blue powder ya. Ini bukan power ini. Powder. Some green powder, some orange powder, and some green liquid. While Patrick was getting all the things together, he knocked over a small cup of water. The water went all over the instructions. Careful, Patrick, said Phoebe. Oh no, there's water on the instructions now, and I can't read a thing.
Let's ask Mr. Davis for some more instructions, said Alex. Don't be silly, said Patrick. I've got everything here. We just need to mix it together and put it on the brick. Baiklah, sekarang giliranmu untuk melakukannya, kata Phoebe. Dia membaca instruksinya, perintah-perintahnya ya. Oke, kita butuh beberapa bubuk biru, beberapa bubuk hijau, beberapa bubuk orange, dan beberapa cairan warna hijau. Ketika Patrick menyiapkan peralatan syarat-syaratnya itu bersama-sama, dia tidak sengaja menumpahkan secangkir kecil air. Airnya membasahi perintah-perintahnya nih, airnya tumpah ya. Jadi perintahnya itu basah. Hati-hati Patrick, kata Phoebe. Oh tidak, airnya membasahi instruksinya, perintahnya. Dan aku tidak bisa membacanya. Nah ini kan karena basah dia jadi nggak bisa baca ya. Mari kita tanya Pak Davis untuk instruksi yang baru. Nah, jadi kertas instruksinya ini kan sudah nggak bisa dibaca, jadi maunya minta sama Mr. Davis, minta kertas yang baru ya. Don't be silly, kata Patrick. Jangan konyol. I've got everything here. Aku sudah hafal semua kok. Nah, ini Patrick mulai sombong ya, padahal kan dia nggak tahu. We just need to mix it together and put it on the brick. Jadi kita harus mencampur semuanya bersama-sama dan meletakkannya di atas batu bata, ya. What happened next? Apa yang terjadi selanjutnya? Okay. But we don't know how many spoons of each powder we need, said Alex. Don't worry, said Patrick. Let's experiment. Patrick poured all the blue powder into the orange and green powder. Then he added all the green liquid. Suddenly there was a big explosion and a bright red flash. Wow, said Patrick. Now that was amazing. I think I added a bit too much liquid, he laughed. Alex and Phoebe didn't think it was funny. Tetapi kita tidak tahu berapa banyak sendok dari setiap bubuk yang kita perlukan, kata Alex. Don't worry, jangan khawatir, kata Patrick. Let's experiment. Ayo kita mulai percobaannya. Patrick poured all the blue powder. Patrick menuangkan semua bubuk biru ke dalam bubuk orange dan bubuk warna hijau. Jadi dicampur semua itu tiga macam warna bubuk. Kemudian dia menambahkan semua cairan warna hijau. Ya ini jadi dicampur semuanya, lalu ditumpahin sama ini cairan warna hijau. Suddenly there was a big explosion. Tiba-tiba ada ledakan yang besar dan cahaya merah yang menyilaukan. Wow, kata Patrick. Ini baru luar biasa. Aku rasa aku menambahkan terlalu banyak cairan deh, katanya sambil ketawa. Alex dan Phoebe nggak ketawa karena mereka pikir ini nggak lucu. What happened next? Apa yang terjadi kemudian? What's that? Said Alex. He was pointing to a strange glowing light. It was yellow and it looked like a kind of gate. It's really strange, said Phoebe. The children walked towards the light and stepped into it. They were gone in a flash. Apa itu? Kata Alex. Dia menunjukkan pada cahaya yang aneh dan menyilaukan ini ya. Nah, warnanya kuning dan sepertinya itu sebuah gerbang. Nah, aneh sekali, kata Phoebe. Lalu anak-anak mereka bertiga, Alex, Phoebe dan Patrick, berjalan ke arah cahaya tersebut dan masuk ke dalamnya. They were gone in a flash. Lalu mereka hilang dalam kilatan. That's about the reading section. I think that's all about the video today. I will see you in the I will see you in the meeting next time, online meeting, and I'm gonna talk a lot about the past simple. All right. Don't forget to study at home, and goodbye.